ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कोन कहूछि आज आपणक राशि आपणक दिन। तेबे चलंतु सबुदिन परि भिडियोटी को आरंभ करिबा एक सुंदर सुविचार सहित। बंधुगण, भाग्य कोनोसी एपरि जादू नुहे जे ताहा राताराती बदली जीव। भाग्य आमर दैनंदिन निष्पत्ति द्वारा ही तैयारी होइथाय। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करे नहीं से ही भाग्य को दोष दे थाए, किंतु जे प्रतिदिन कठिन परिश्रम करि थाए से धीरे धीरे निज भाग्य को निज सपक्ष रे आनी पकाए। एबे आसंतु जानिबा आजिर पंचांग। आज हेउची 10 जानुआरी 2026 शनिवार, माघ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि हस्ता नक्षत्र। आजिर राहु काल अपराह्न 3:20 रु 4:05 पर्यंत रहिबो। एही समय मध्य आपण कोनसी शुभ बा नूतन काम आरंभ करते नहीं। सेहीपरि आजिर अमृत मुहूर्त अर्थात दिनर सबुठारु शुभ समय सकाळ 7:15 रु 7:55 पर्यंत रहिबो, जहाँकि समस्त काम पाई एक भल एवं शुभ समय हेबो। चंद्र आज कन्या राशि रे एवं सूर्य धनु राशि रे गोचर करिवे। चलंतु एबे कुंभ राशि रो आजिर दैनिक राशिफल विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। आज आपण निज मन भितर टिके द्वंद्व सहित किछि जंजाल मध्य अनुभव करिवे। ता सहित आज आपणक मनरे अनेक चिंताधारा मध्य आसीबो एवं दिनर प्रारंभ रे आपण अनुभव करि पारंती जे किछि जिनिस गुड़िक एबे भी अस्पष्ट रहिछि, किंतु एहा केवल आपणक मनर एक भ्रम मात्र। नचेत दिनटी आगकु बढ़िवा सहित आपण वास्तवता को भल भाव रे बुझि पारिबे। आउ मध्य आपण आज आत्मसंदेह करि पारंती, किंतु भयभीत हुअन्तु नाही। आपण निजर मन एवं हृदय उभय को परीक्षा करନ୍ତୁ, कारण आज अटकिबार समय नुहे बरं धीरे धीरे आगकु बढ़िबार एक समय हेब। परिवर्तन अनिवार्य भाव रे घटिबो एवं एही परिवर्तन गुड़िक आपणकर भविष्यत पई शुभ प्रमाणित मध्य हेब। आपण आज निश्चित भाव रे विजेता होई पारिबे, किंतु एथि पई आपणक भितरे केवल धैर्य एवं सठिक समय रे सठिक पदक्षेप ही आवश्यक अटे। एबे आसंतु जानिबा आपणक क्यारियर चाकरी एवं व्यवसाय विषय रे। तेबे आज जेकोसी वैषयिक कार्य आपणकर भाग्य अनुकूल रहिबो। ता सहित वैषयिक क्षेत्र जंत्रपाति प्लास्टिक अग्नि किंबा पवित्र काम रे जड़ित व्यक्ति माने आज दिनटी को विशेष भाव रे लाभदायक पाइबे। वैदेशिक व्यापार संबंधी कार्य गुड़िक मध्य लाभदायक हेबो एवं जेकोसी बैंक संबंधी कार्य गुड़िक सफल हेबार बहुत संभावना रहिछि। सेहीपरि नियुक्ति पाइथिबा व्यक्ति माने आज सहकर्मी ठारू समर्थन पाइबे एवं कर्म क्षेत्र रे परिवेश सकारात्मक मध्य रहिबो। या छडा व्यवसाय रे फोन कॉल ईमेल किंबा एक बैठक माध्यम रे आपण आज किछि सकारात्मक खबर पाई पारंती। या सहित व्यावसायिक पार्टनरशिप संगत रहिबो एवं आपण को किछि नूतन डील मध्य मिलिबार संभावना रहिछि। विशेष भाव रे आज भाग्य अपेक्षा कठिन परिश्रम एवं अभिज्ञता आपणक पई अधिक गुरुत्वपूर्ण हेबो। तथापि आज आपण विरोधी एवं शत्रु मानक प्रति टिके अधिक सतर्क रहंतु, जहा आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मध्य अटे। आर्थिक दृष्टिकोण मध्य आज टिके सतर्क रहंतु। कोनोसी लोभनीय प्रस्ताव एवं बड़ डील आर्थिक क्षतिर कारण होई पारे, तेणु बुद्धिमान भाव रे खर्च गुड़िक करंतु। तथापि अत्यावश्यक जिनिस उपरे खर्च आपणको संतोष प्रदान करिवो। या छडा आज जानवाहन घर किंबा संपत्ति किनिबा पई मध्य एक अनुकूल दिन हेबो, किंतु जे कोनोसी निष्पत्ति तरबर भाव रे नियंतु नाही। भाबी विचारी ही आर्थिक पदक्षेप गुड़िक नियंतु, जहा आपणक पई लाभदायक रहिबो। कारण जदि आपण आज ठारू आपणकर खर्च गुड़िक नियंत्रण करिवार अभ्यास करिवे, तेबे आपण निश्चित भाव रे भविष्यत रे आपणकर भाग्य को मजबूत करि पारिबे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण मध्य आपण आज किसी स्वास्थ्य समस्या अनुभव करि पारंती। मांसपेशी समस्या सहित आपणक आंठु किंबा पादरे जंत्रणा देखा दे पारे। या छडा आज आपणकर खाद्य अभ्यास रे संयमता बजाय रखंतु। बाहरर खाद्यपेय खांतु नाही। प्रचुर परिमाण रे पानी पियंतु एवं विशेष भाव रे मीठा खाद्य को कम करंतु। तथापि आज मानसिक चाप कम रहिबो एवं लोकंक सहित मिलामिशा करिबा द्वारा आपणकर मनोभाव मध्य उन्नत हेबो। या सहित आज आपण को अधिक काम करने को इच्छा लगे, तो आपण निजर शरीर क्षमता बाहर अधिक काम करंतु नहीं। पारिवारिक जीवन रे सहीपरि पारिवारिक जीवन रे आज एक आनंद उल्लासर दिन हेबो। घरे खुशीर परिवेश रहिबो एवं परिवार सहित आपण किछि विशेष मुहूर्त मध्य बिताइबे।
ଏହା ସହିତ ଆଜି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି କୌଣସି ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବହୁତ ସତେଜ କରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧୁର ରହିବ ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଇମୋସନରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଆଜି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତ କୋମଳ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଏକାଠି ବିତାଇଥିବା ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କମିଯିବ ଏବଂ ଦିନର ଶେଷରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛିକୁ ଭୁଲି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବାହୁରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ ଡିନରରେ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କିଛି ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ନିନ୍ଦା କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଜି ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ଆଜି ଆପଣ ପିପଲ ଗଛ ତଳେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳି ତା ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଶନିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଉ ସଠିକ୍, ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।